Eki özgöçölük var. Birincisi tayin dep koyuyoruz. İkincisi tabiyit dep koyuyoruz. Tayin degen sözdün manisi bir orozoga niyet kılıp atkan uçurda orozonun kaysı türü ekendigin tak belgilep durup niyet kılıp olup eseptelet. Tak belgilep niyet kılıp olup eseptelet. Misal adam balası erten Ramazan ayı gelgen uçurda niyet kılat. Erten oşol Ramazandın farz bolgon orozosун men karmayım dep emne kılat? Belgileyt. Atayın oşonu belgilep koyot. Bul tayin dep atalat. Je misalı vakit ötkөндө kaza bolgon orozo karmagan uçurda erten niyet kılat da men erten palança жылдын Ramazan orozosunun kazasın karmooga niyettенип жатам деп niyet kılat, belgileyt. Oşol tayin dep koyabız. Ekinci özgöçölük bolsa tabiyit bolat. Tabiyit degen sözdün manisi ertenki kündün orozosu oz jabıla elek keçeyin niyet kılıp koyuu. Bul tabiyit dep koyot. Keçkisine niyet kılуу dep atasak tuura bolot. Keçkisine niyet kılуу dep atasak tuura bolot. Mına oşol jаттан orozolor экиге бөлүнө тургандар. Кээ бир orozolor бар, keçkisine niyet kılуу зарыл болот. Жана orozonu belgileş zarıl болот. Kээ бир orozo бар, keçkisine niyet kılуу zarıl emес, жана orozonun kayсы türü ekenini belgileşte zarıl emес болгон orozo бар. Misal sizlerge түшүндүрөйүн, түшүнүктүү болсун. Misалы men эгерде эртен misal дейм да, эртен болмойт го, эртен 6-чы күн misалы. 1-чи күн орозо кармайм misалы. 1-чи күн орозо кармаган учурда keçkisine takır niyet kılgan jokмун. Nafil болгон bir орозо, keçkisine takır niyet kılgan jokмун. Эртен менен турдум дагы. Эртен менен туруп, оозума эч нерсе алган жокмун, ичкен жокмун, жеген жокмун. Вакыт өттү, саат 9-10 келди. Анан ошол 9-10 эч нерсе жеген жокмун дагы. Бүгүн орозо кармасам кандай болот деп ниет кылып атам мисалы. Анан кармайынчы деп ошол 9-10 ниет кылсам болобу же болбойбу? Болот. Бул нафил орозого ниет түнкүсүнөн кылуу, анан атайын белгилөө шарт болуп эсептелбейт. Ал орозонун ниетин сен чак түшкө чейин кылып койсоң болот. Кээ бир орозо бар, niyetти belgileş gerek, niyetleri tak belgileş gerek, kaysı orozo ekendигин анан эмне keçkisинен кылып анан жатыш керек ниетке. Же болбосо баягы саарылыкка турганда оз жабыла элек ал ниетти кылып коюш керек болуп эсептелет. Ошондой шарттары бар мисалы.